Majlisani al-madiyani ta'alamna an alamatil asma. Wal'an sanata'alam an alamatil af'al. Kalau kemarin kita udah belajar alamatul asma, ada jer, ada tanwin, ada isnad ilaih, ada nida, ya, ada alif lam yang zaidah atau yang pokoknya yang ghairu mausulah ya. Kemudian alamatul af'al yatamayyazul fi'l 'anil ism wal harf bi alamatin minha. Al-awwal ta'ul fa'il. Wa hiya ta'un mutaharrikatun tattasilu bil fi'lil madi madmumah lil mutakallim. Jadi di sini ada ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il di sini yang mutaharrikah ya. Lianna al-alama asaniyah, di nomor yang kedua kita tahu alamahnya yang ta'u ta'nis asakinah. Nah, ta'ul fa'il di sini yang mutaharrikah. Kita punya dua ta, yang satu mutaharrikah, yang satu sakinah. Dan yang mutaharrikah di sini dia jadi fa'il. Dan dia yang mutasil bi fi'lil madi. Madmumah lil mutakallim. Qara'tu al-kitabah. Nah, ketika ada kalimah fil lughal arabiyah bisa kena tak fa'il dan dia mutaharikah kayak qara'tu, qara'ta gitu. Qara'tuma, qara'tum. Dan itu berarti kalimahnya itu termasuk fi'il, bukan ism dan bukan harf gitu ya. Karena ism dan harf nggak bisa kemasukan ta'ul fa'il al-mutaharikah. Qara'tu al-kitabah. Tabarakta. Ya Allah gitu ya. Madmumah lil mutakallim di sini qara'tu. Ya. Terus maftuhah lil mukhatab di sini tabarakta. Ya. Maksurah lil mukhatabah di sini qara'ti alkitab. Gitu ya. Jadi ta'ul fa'il di sini alamah dari dia itu fi'il, menunjukkan bahwa dia itu fi'il. Karena ism dan haraf la yakbal lidukhuli ta'il fa'il al-mutaharikah. Ya. Hadza yasir insyaallah. Nahtu ila al-alama athaniyah atau ar-raqam asani. Ta'u ta'nis as-sakinah. Wa hiya allati talhaqu akhirul fi'lil madi lidalala ala anna al-fa'il muannats mithla qamat su'adu. Su'ad di sini muannas ya. Cuma dia khaliyah min alamati ta'nis. Su'ad, Hindun, Zainab itu dia nama muannas. Nama alam-alam muannas. Dan ta'u ta'nis sakinah di sini yang masuk ke fi'il madi untuk dalalah, untuk menunjukkan bahwa dia itu fa'ilnya mu'annas. Qamat su'ad, tafawwaqat hindun, wa hadhihi ta'a sakinah fi asliha wa qad haraka li takhallus min iltiqa'i sakinain. Jadi aslinya dia sakinah, tapi kadang bisa berharokat. Untuk apa? Kalau ketika ada dua sukun. Kan taknya di sini sakinah. Jika ism setelahnya atau kalimah setelahnya itu dia berharokat, diawali dengan harokat yang sukun juga, maka di situ akan ada iltiqa'u sakinain, iltaqa asakinani, akan bertemu dua sukun. Akhirnya salah satunya kita harokatkan, yaitu ta'u ta'nis sakinah di sini. Wadhalika idza waliha sakin wala yakhruj hadzalika an ihtisasiha bil madi. Tapi tetap dia sebenarnya sukun, asluha sukun. Wa tahrik yakunu bil kasrah, misal qaulihi ta'ala itqalat imra'atu imran. Nah di sini imra'ah, di sini mabdu'ah bi sukun ya, karena di sini hamzah wasalnya. Maka di sini itqalat imra'atu. Nah itu kan dia kayak kepaus gitu. Akhirnya biar wasal, biar nyambung itqalat imra'atu. Padahal qalat awalnya. Itu litakhalus min iltiqa'i sakinaini. Tapi dia tetap ihtisos enggak kehilangan ihtisosnya bil madi. Tetap dia aslinya ta'u ta'nis as-sakinah. Fi surat Ali Imran. Wa bil fathah misla qaulihi. Nah, selain bil kasr juga dia bil fathah. Qauluhu ta'ala mislu qaulihi ta'ala qala ta'atayna ta'iin. Suratul Fusilat wa bi kasri ta fil ula wa fathiha fi saniyah li tiqa'i sakinain fihima. Wa qad yakunu bi dhammah wa itqalat ummatun
Al-A'raf binakli dhammatil hamzah. Itqalatum gitu langsung. Ilata fi qiraati Warash An-Nafi. Jadi fil Qur'anil Karim hunakal qiraat imma qiraat sab'ah aw asyrah aw arba'ata asyar. Qara'na yaumiyan bi qiraati Hafs an Asim. Nah, di sini ada qiraah yang lain yaitu qiraah Warash An-Nafi. Nah, cara bacanya wa id qalatum gitu. Jadi langsung sebenarnya domahnya itu ada di hamzah. Nah, kemudian naklu dhammatil hamzah ila ta. Taknya harusnya qalat. Tapi di sini domahnya pindah ke harokatnya tak yang sakinah. Itu qiraahnya Warash An-Nafi. Wa innama Quyyidat ta'u ta'nis biqaidi asakinah ihtirazan minat ta'il mutaharrika fa innaha la tahtas bil fi'il. Nah, ada ta yang mutaharrikah tapi dia bukan ta'ul fa'il ya. Li'anna fi raqbil awal madaina fi mabhasi ta'il fa'il wada ta'u ta'nis asakinah khas bis sakin. Jadi harus yang sakinah. Kenapa? Karena ada yang mutaharrikah tapi bukan yang ta'ul fa'il ya. Fa'inah la tahtas bil fi'il. Nah, dia nggak khusus masuk ke fi'il. Bal inkanat harokatuha harokatu i'rab ihtasat bil ism. Kayak Fatimah da'iyah. Nah, itu dia Fatimatu da'iyatu dia di sini taknya mutaharrikah dan dia bukan ta'ul fa'il ya. Sama-sama ta'u ta'nis. Jadi ta'u ta'nis di sini ada yang sakinah, ada yang mutaharrikah. Kalau dia sakinah berarti dia khas bil fi'il. Kalau dia mutaharrikah berarti dia ihtasat bil ism. Wa in kanat harokatuha bita fa innaha tadhul ala aqsamil kalimat tsalatah. Nah, kalau misalkan sebenarnya yang harokah yang mutaharrikah di sini dia bisa masuk ke ism. Contohnya la haula wala quwwata illa billah atau bil fi'il tudakiru. Taknya di sini kan dia mutaharrikah. Atau bil harf rubbat. Rubbat. Summat. Wa bihatainil alamataini ta'ul fa'il wa ta'u tanis asakinah radda ala man za'ama kabni siraj wal farisi harfiyah laisa. Oke, jadi indana al-alamah lil af'al atau alamatil af'al fil awal wasanida ta'ul fa'il wa ta'u tanis asakinah. Nah, kemudian ada pendapat lain yang pendapatnya itu Inda Ibni Siraj wal Farisi yang mereka itu berpendapat bahwa laisa di sini itu harf ala harfiyati laisa bukan fi'il. Padahal di kita itu pendapat yang kita ambil laisa di sini termasuk fi'il madi nakis ya kan. Karena kita punya fi'il itu ada yang madi, ada yang tam, ada yang nakis. Kalau tam berarti dia tam bi marfu'ihi. Nah, karena laisa itu di ahwatukan dia ghairu tam bi marfu'ihi, tapi dia nakis. Dia butuh ism dan butuh khabar. Kenapa? Kiasan ala ma an-nafiyah bi jami'in nafi. Karena mereka menyamakan laisa itu kan punya makna nafyu. Sama kayak ma juga nafyu dan ma di sini harf, maka laisa juga harf. Bi jami'an nafi karena sama-sama nafyu, artinya sama-sama negatif gitu, bukan afirmatif. Nah, kita bisa menggugat pendapat ini. Pendapatnya Ibnu Siraj Al-Farisi. Laisa kan bisa kemasukan ta'u ta'nis asakinah laisat. Bisa juga ta'ul fa'il lastu gitu. Jadi laisa di sini dia termasuk fi'il karena dia bisa kemasukan alamatul fi'il ya. Yaitu kemasukan ta'u fa'il dan ta'u ta'nis asakinah. Jadi pendapat bahwa laisa itu harf itu dhaif. Bisa dirot dengan pendapat yang barusan tadi. Warad ala man za'ama kabni siraj wa sa'lab harfiyati asa. Kiasan ala la'alla bijami'i taraji. Kemudian Ibnu Siraj dan Sa'lab juga berpendapat bahwa asa termasuk harf. Ya. Padahal asa itu dia fi'il yang jamid ya kan. Yang dia itu nggak ada bentuk fi'il madi dan nggak ada bentuk fi'il amarnya. Asa di sini jamid. Kiasan ala la'alla karena asa kan artinya semoga. La'alla juga dia semoga yang ada rojaknya di sini. Bijami taraji karena dua-duanya sama-sama artinya roja taroji. La'ala di sini termasuk ahwatu inna dan dia harf. Maka Ibnu Siraj dan Sa'lab
mengkiaskan karena sama-sama taroji, asa juga harf sama kayak laisa. Nah, padahal asa itu dia bisa kemasukan alamatul fi'il yaitu ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Gitu ya. Wasohi annahuma fi'lani, makanya asa dan juga laisa itu termasuk fi'il liqabulihima at-ta'aini al-madhkurataini wa taqulu laisat wa asat wa lastu wa asaitu. Qala ta'ala fahal asaitum. Kan bisa. Lastu alaikum. Wabil alama athaniyah ta'u ta'nis as-sakinah. Radda ala man za'ama al-kufiyun ala man za'ama min kufiyin kal farra ismiyah ni'ma wa bi'sa. Lidukhuli harfil jer alaihima fi ba'dil mawadi ka qawli ba'dihim wa qad basyara apa ini? Wallahi ma hiya bi ni'ma waladu. Bi ni'mal waladu. Wa qawli akhar wa qad sara ila mahbubatihi ala dabati batin atisair ni'ma sayru ala bi'sal umar. Nah, di sini bil alamah asaniyah ya, kita punya alamah yang saniyah tadi apa? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah. Radda ala man za'ama minal kufiyin. Jadi ada ulama Kufah termasuk Al-Farra, seperti Al-Farra. Mereka berpendapat bahwa nikma dan bisa termasuk ism. Ya. Kalau tadi asa dan laisa dibilang harf, kalau sekarang nikma dan bisa itu dibilang ism. Karena bisa kemasukan harfu jar, dan jar kan termasuk alamatul asma ya kemarin itu. Karena jar nggak bisa langsung masuk ke fi'il. Kalau masuk ke fi'il biasanya ada an masdariyah atau muawal, mawa, fi'il kayak dan lain-lain gitu. Nah, karena nikma bisa kemasukan harfu jar, maka dianggap ism. Seperti di wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Nah, jadi ada bi harfu jar kemudian masuk ke ni'mal waladu. Nah, waqad awwala al-basriyun. Nah, dari perkataan wallahi ma hiya bi ni'mal walad ditakwilkan oleh ulama Basrah, mastadalla biha al-kufiyun faqalu inna harfal jar dakhilun fil haqiqah ala ismin mahdhuf. Sebenarnya di sini ada yang mahdhuf, yaitu ism majrurnya itu. Wal kalamu awwal ala hadfil mausuf wa sifatihi wa iqamati ma'mul sifah wa maqamuha wa takdir asofa ataliyah. Saya nak unshir lemar asaniyah. At-takdir huna hiya biwaladin makbulin fihi ni'mal waladu. Nah, jadi nggak langsung bini'mal waladu. Wallahi ma hiya bini'mal waladu, itu dia punya takdir hiya biwaladin makbulin fihi ni'mal waladu wa ni'ma sayru ala airin makulin fihi bi'sal airu. Jadi cara merot yang pendapat Al-Farra dari ulama Kufah bahwa nikma dan bisa itu ism karena bisa kemasukan jar, itu sebenarnya ada majrur yang mahdhuf ya. Takdirnya wallahi ma hiya biwaladin makulin fih. Oh, makulin ya tadi kebacaannya makbulin. Ni'mal waladu. Jadi kalau tadi nggak langsung jadi harfu jarnya itu nggak langsung ketemu ism di sini.